بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عابد ملک آج کی اس پروقار تقریب میں مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کی طرف سے اپنے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو اور اپنے عزیز طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں. تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. اگر نجوم میں تو ہے تو چاند میں ہے کون، تیرے جمال کی تقسیم ہو نہیں سکتی، ازل ابد کا تصور فقط تصور ہے، تیرے وجود کی تقویم ہو نہیں سکتی. جو قوتیں ہوں تیری منتشر تو سچ کہہ دوں کہ اس جہان کی تنظیم ہو نہیں سکتی. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں ادارہ اعضا کے اپنے ایک ہونہار اسٹوڈنٹ حافظ عبدالحسیب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں. حافظ عبدالحسیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. وہ ایک صاحب خلوت بہت چنیدہ تھا، وگرنہ حرف کبھی غار میں نہیں آتا. تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے ادارے کے سینئر پروفیسر محمد شاہ نواز. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ
نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ آ رہی ہے کہ سواری، آ رہی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو۔ میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں سے شمع جلا دوں، اور قافلے جا رہے ہیں مدینے، قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا کہ اپنی قضا کو صدا دوں۔ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیدہ ور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، اور میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ جزاک اللہ۔ حاضرین محترم، میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ آج کی یہ شاندار تقریب، یہ اینول ڈنر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارے اچیورز ہیں، جو ہمارے ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے 500 سے زیادہ نمبر بورڈ میں حاصل کیے، ان کے اعزاز میں آج کی یہ خوبصورت شام سجائی گئی ہے۔ اچیورز کا
ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں اور خاص طور پر اداروں کی زندگی میں بڑا اہم کردار رہتا ہے. کسی بھی ادارے کا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس ادارے کے کریڈٹ پر کیا ہے تو سب سے پہلے اس کا رزلٹ آتا ہے. اور میں چونکہ اپنی مارکیٹنگ ٹیم کا بھی ایک ممبر ہوں تو کامنلی ایسے ہوتا ہے کہ جہاں ہم وزٹ کرتے ہیں وہاں ہم سب سے زیادہ ہائی لائٹ جس بات کو کرتے ہیں اپنے ادارے کے حوالے سے وہ ہمارا رزلٹ ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اس ادارے کا حصہ ہوں کہ جس کا رزلٹ پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ڈسکس ہوتا ہے. الحمدللہ یہ 3-4 مرتبہ ہو چکا ہے کہ ہم نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا ہے. بورڈ کی پوزیشنز تو ایک عادت سی بن گئی ہے ہماری, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ تمام اینڈز پر لوگوں کی کاوشیں ہیں, ادارے کی اتنے سالوں کی محنت کہ جب ایک آغاز میں بہت چھوٹے سے سیٹ اپ سے اس کا آغاز ہوا تھا, بہت تھوڑے سے لوگ تھے, بہت مخلص لوگ تھے ادارے کے ڈائریکٹرز بارگان سارے, انہوں نے جس کا آغاز کیا آہستہ آہستہ اس میں ہماری فیکلٹی نے, ہمارے مینجمنٹ نے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے, تمام لوگوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا اور آج ہم ایک برانڈ کے طور پر پورے ساؤتھ پنجاب میں جانے جاتے ہیں. تو ایک بہت زوردار تالیاں ہمارے ادارے کے لیے, ہمارے رزلٹس کے لیے ہونی چاہیے. تقریب کا آغاز کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو بلا لیں تو ایک تھوڑا ایز اے گڈ جیسچر ایک اچھا یہ ہو جائے گا کہ طلبہ آتے جائیں اور بالکل مختصر سے ٹائم میں اپنا تھوڑا سا تعارف اور اپنے نمبرز بتاتے جائیں. تو میں باٹم سے ٹاپ کی طرف آؤں گا. میں 3-4 نام لیتا ہوں, یہ 4-5 بچے کوشش کریں کہ اکٹھے آ جائیں تاکہ تھوڑا تھوڑا ٹائم لے کر وہ اپنا تعارف بھی کراتے جائیں, اپنے مارکس بھی بتاتے جائیں, تو یہ ایک ذرا اچھا ایک سلسلہ ہو جائے گا. میں سب سے پہلے بلاؤں گا اسٹیج پر محمد زہیب, محمد مہروز, محمد حیدر ظفر, گلریز یعقوب اور خاوت عباس. یہ 4-5 اسٹوڈنٹس آ جائیں, ایک ایک کر کے اپنا تعارف کراتے جائیں, اپنے مارکس بتاتے جائیں اور پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم سب کو. میرا نام محمد مہروز ہے اور میرے فرسٹ ایئر میں پری میڈیکل 500 نمبر آئے ہیں. السلام علیکم, میرا نام گلریز یعقوب ہے, میرے پری میڈیکل میں 502 نمبر ہیں. السلام علیکم, میرا نام محمد حیدر ظفر ہے, میرے پری میڈیکل میں 501 نمبر ہے. شکریہ. میرا نام خاور عباس ہے اور میرے فرسٹ ایئر میں مارکس 502 ہیں. اور اس مارکس کو لینے کے لیے سب سے بڑا کردار میرے ٹیچرز کا بھی ہے اور میرے پیرنٹس کا بھی, جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اور میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اپنے ٹیچرز کا کہ انہوں نے بھی ایفرٹس کیے ہمارے ساتھ, اور انہیں کی بدولت ہم یہاں آئے. میں باقی اسٹوڈنٹس کو بلانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ آپ جب آ رہے ہیں تو مطلب یہ چیزیں زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہیں, جو کہ ظاہر ہم اسی فیکلٹی کا, اسی کالج کا حصہ ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ اس کے علاوہ بھی تھوڑا کچھ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں, جیسے اس آخری اسٹوڈنٹ نے کچھ باتیں کی تو 1-1.5 منٹ, آپ بے شک زیادہ ٹائم نہ لیں, مختصر سے ٹائم میں کچھ الگ بات, کچھ اپنے بارے میں, کچھ ادارے کے حوالے سے آپ ایڈ کرنا چاہیں, کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہو کہ اور امپروو کرنے سے اور بہتر ہو سکتی ہیں یہ چیزیں, تو ان کو ضرور ڈسکس کریں. اگلے جن 5 اسٹوڈنٹس کو میں بلاؤں گا, عبدالحسیب جاوید, احمد علی, محمد قاسم, محمد خزیمہ اور عبداللہ. السلام علیکم, میرا نام احمد علی ہے, میرے 503 نمبر آئے ہیں میڈیکل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. میرا نام محمد قاسم ہے, میرے پری میڈیکل میں 504 نمبر ہیں اور میں اس نمبر پر خصوصی طور پر اپنے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ مبارک ہے, میرے پری میڈیکل میں 504 نمبر آئے ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی نمبر ہے اس کے لیے ہمارے کالج کو کریڈٹ جاتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے. میں بس یہ کہنا چاہوں گا. میرا نام عبدالحسیب ہے اور میرے فرسٹ ایئر میں 503 نمبر آئے ہیں. اس کے بعد میں اگلے 5 اسٹوڈنٹس کو بلاؤں گا اور میری تمام اسٹوڈنٹ سے ایز اے ٹیچر ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ بیٹا
آپ لوگوں نے جو اچیو کیا یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے. آپ ان چند بچوں میں ہیں جن کو آج ہم یہاں پہ جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ٹاپ پر پہنچنا بہرحال اس حساب سے آسان ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنی کاوشوں سے وہاں آ جاتے ہیں. اس پوزیشن کو مینٹین رکھنا اصل میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بیٹا آپ نے اگر اپنے آپ کو ان چند بچوں میں شمار کرانے کے لیے اتنی محنت کی ہے تو کوشش کیجیے گا کہ یہ محنت جاری رہے. اور آپ نے یہ جو ایک الگ ہونے کا ثبوت دیا ہے، 500 سے اوپر آپ کے نمبرز آئے ہیں، اب آپ نے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے. نمبر آ جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو مینٹین کرنا اس سے بھی زبردست بات ہے. اصل میں پتہ تب چلتا ہے جب آپ اپنی پوزیشن کو مینٹین کرتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ یار 500 نمبر آئے ہیں، ٹھیک ہے اچھے نمبر ہیں، لیکن اس میں کہاں کہاں کمیاں تھیں، کہاں خامیاں تھیں. ایریا آف امپرومنٹ ہمیشہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں ایریا آف امپرومنٹ نہ ہو. آپ جتنا بھی اچھا پرفارم کریں کوئی نہ کوئی گیپ رہ جاتا ہے. تو آپ کو مائنیوٹلی ان چیزوں کو دیکھنا ہے، فوکس کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ بھی آپ کے سیکنڈ ایئر کے ایگزامز رہتے ہیں، وہاں ان تمام خامیوں کو نوٹ کریں، ان کو اوور کم کریں، تاکہ جب آپ کا سیکنڈ ایئر کا FSC کا رزلٹ آئے آپ پراؤڈ فیل کریں کہ یار میں نے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ امپروو کیا ہے. تو اب میں نیکسٹ جو 5 بچے ہیں ان کو بلاؤں گا. محمد حمزہ عارف، اسامہ خان، محمد عرفان، محمد حسان سہیل اور حسن رضا. السلام علیکم، میرا نام حمزہ عارف ہے. میں نے اس سال پری میڈیکل میں 55 میں سے 504 نمبر حاصل کیے ہیں، اور میں اس کے لیے اپنے استاذہ کرام اور اپنے والدین کو السلام علیکم، میرا نام اسامہ خان ہے. میرے FTC پری میڈیکل میں ہیں 504 نمبر آئے ہیں، اور میں اپنے کالج کا پورا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی محنت کی وجہ سے میرے اتنے اعلیٰ نمبر آئے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد عرفان ہے. میرے پری میڈیکل میں 505 نمبر ہیں. ان نمبروں کو حاصل کرنے پر میں خوش ہوں اور اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خوش رہیں بیٹا، سلامت رہے. نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس جو نام ہیں: دانا حمزہ جاوید، حافظ فہد سجاد، محمد حماد حسین، محمد اسماعیل امجد اور محمد فہد. السلام علیکم، میرے پری میڈیکل میں 505 نمبر ہے، اور یہ صرف میرے اساتذہ اور والدین کی محنت کا نتیجہ ہے. السلام علیکم، میرا نام حافظ فہد سجاد ہے. میں نے فرسٹ ایئر پری میڈیکل میں 505 نمبر حاصل کیا ہے. میں اس نمبر کو حاصل کرنے کا کریڈٹ اپنے اساتذہ کرام، کالج کی ایڈمنسٹریشن ٹیم اور کالج کے جو ہمارے انتظامیہ ہیں ان سب کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے نمبر کو حاصل کرنے پہ بہت زیادہ خوش ہوں. میں اپنے اساتذہ کرام کو ان کی جو کی گئی ان کی محنت ہے، کی گئی محنت پر میں بہت زیادہ ان کا تھینک یو ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہ 505 نمبر ادا کرنے میں میری ہیلپ کی. میرا نام اسماعیل امجد ہے اور میرے 505 نمبر ہیں پری میڈیکل میں. السلام علیکم، میرا نام محمد حماد حسین ہے اور پری میڈیکل 2023 میں میرے فرسٹ ایئر میں 505 نمبر ہیں 555 میں سے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسلم کالج جو ہے اس نے کسٹوڈین سے لے کے فیکلٹی کے تمام ٹیچرز اور ایڈمنسٹریشن سب نے ایک ٹیم کی طرح جو ورک کیا اور مجھے میرے ایک مائل سٹون اچیو کرنے میں جو مدد کی ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ سیکنڈ ایئر میں بھی اچھا رزلٹ شو کیا جائے. جی، اس کے بعد ہم بلائیں گے گلریز لیاقت، نعیم عباس، عبد الرحمان، محمد طیب اشرف اور حسنین رضا. السلام علیکم، میرا نام گلریز ہے اور میرے پری میڈیکل میں 506 نمبر آئے ہیں. میرا سارا کریڈٹ تمام اساتذہ کو اور خاص طور پہ مدثر ملک صاحب کو جاتا ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد طیب اشرف ہے اور میرے پری میڈیکل کے اندر 555 میں سے 507 نمبر آئے ہیں.
تو یہ سب ہماری خود کی محنت، ہمارے والدین اور اساتذہ کی دعائیں اور ان کی اساتذہ ساگام کی محنت کا سارا مطلب صلہ ملا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ سیکنڈ ایئر کے اندر بھی ہم ایسے رزلٹ پیش کریں. السلام علیکم، میرا نام حماد الرحمان ہے. میں نے فرسٹ ایئر پری میڈیکل کے اندر 555 میں سے 508 نمبر حاصل کیے ہیں. میں کالج کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے. السلام علیکم، میرا نام محمد ولید ہے اور میں نے جنرل صاحب نے 560 میں سے 560 نمبر حاصل کیے ہیں، اور یہ سب بھی میرے ماں باپ کے دعا اور اساتذہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام محمد عدنان ہے اور میں نے پری انجینئرنگ میں 509 مارکس اوبٹین کیے. السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے اور میں نے پری میڈیکل گروپ میں 510 نمبر حاصل کیے ہیں، اور اس کا کریڈٹ میں اپنے والدین اور اپنے تمام اساتذہ کرام کو دینا چاہوں گا. تھینک یو. میرا نام عمر فاروق ہے، میرے پری میڈیکل میں 509 نمبر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کو اتنا نہیں سمجھا جاتا، زیادہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے محنت کی ہے، لیکن اساتذہ کی برابر کاوش ہوتی ہے. خصوصاً انگلش اور اردو کے اساتذہ کو ترجیح نہیں دی جاتی. لیکن اس میں یا 8 سبجیکٹ ایسے ہی ہیں جن میں نمبر کم بھی آ سکتے ہیں. میرے اب میٹرک میں 23 نمبر کٹ گئے تھے اردو میں صرف، لیکن اب میرے 10 کٹے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں نے محنت تو برابر ہی کی تھی، لیکن آگے چیکر کی بھی بات ہوتی ہے. چلیں تو السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان ہے اور میرے فرسٹ ایئر پری میڈیکل میں 509 مارکس ہیں. میں اس کا کریڈٹ اپنے تمام اساتذہ کرام بالخصوص اپنے والدین اور تمام انتظامیہ کو دینا چاہتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام عبدالسلام ہے. میں نے پری میڈیکل میں 510 نمبر حاصل کیے ہیں. میں اس کا کریڈٹ اپنے والدین کو اور اپنے اساتذہ کو دینا چاہوں گا. السلام علیکم، میرا نام محمد جلال فاروق ہے اور میرے فرسٹ ایئر میں 555 میں سے 510 نمبر ہیں. میں اس کے لیے اپنے تمام اساتذہ کرام اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام عبدالحسیب ہے اور میں فرسٹ ایئر میں ICS کا رزلٹ میرا 510 نمبر آئے 560 میں سے، اور یہ سب میرے اساتذہ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے اور انہیں کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں اس مقام پر، اور اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور خاص طور پر عبداللہ نور صاحب کی بھی انتھک محنت ہے جن کی وجہ سے ہمارا رزلٹ آیا. السلام علیکم، میرا نام حذیفہ ایاز ہے اور میں نے فرسٹ ایئر میں 510 نمبر مارکس حاصل کیے ہیں. اس پر میں مسلم کالج اور تمام اساتذہ کرام کو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم مائی ڈیئر کلاس فیلوز اینڈ اسٹوڈنٹ. یہ جو میرے تمام نمبر آئے ہیں، میں اس کا کریڈٹ فرسٹ آف آل اللہ المیڈی کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میرے تمام اساتذہ کرام اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. السلام علیکم، میرا نام محسن رضا ہے اور میں نے پری میڈیکل میں 555 میں سے 514 مارکس حاصل کیے ہیں، اور میں اپنی اس کامیابی کا کریڈٹ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام عبد الرحمان سہیل ہے. میں نے FSC میں 560 میں سے 516 نمبر حاصل کیے ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ میرے پیرنٹس اور ٹیچرز کو جاتا ہے. ہیلو، السلام علیکم، میرا نام احسن منیر ہے. میں نے 516 مارکس حاصل کیے ہیں پری انجینئرنگ. السلام علیکم، میرا نام حافظ عبدالحاد صدیقی ہے. میں نے 516 نمبر حاصل کیے ہیں 555 میں سے. میں ان نمبر کا کریڈٹ اپنے اساتذہ کو دیتا ہوں جن کی سنسیئرٹی اور ہارڈ ورک کی وجہ سے ہمارے اتنے نمبر آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ کالج کی ٹیم عبداللہ نور صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پیپرز کا ہر چیز کا خیال رکھا. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام محمد حسنین ہے اور میرے پری میڈیکل میں 555 میں سے 513 نمبر آئے اور میں یہ کریڈٹ اپنے اساتذہ کرام اور اپنے والدین کرام کو دینا چاہتا ہوں. السلام علیکم،
मेरा नाम जवाद हैदर है। मैंने FSC पार्ट फर्स्ट में 516 मार्क्स हासिल किए हैं और मैं अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने उस्ताज़ा कराम को देना चाहता हूँ। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुमान हैदर है और मैंने प्री मेडिकल में 555 में से 517 मार्क्स हासिल किए हैं और ये क्रेडिट सिर्फ मेरे उस्ताज़ा कराम और वालिदैन को ही नहीं जाता, बल्कि इसके साथ जो पेपर टाइम हमारी निगरानी कर रहे होते हैं और जो पेपर चेकर्स होते हैं, स्पेशली साइंस साहब, उन सबको भी जाता है। वो भी नंबर हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम है और मेरे फर्स्ट ईयर में नंबर 518 हैं। ये मेरे नंबर मेरे वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत और मोहब्बत की वजह से आए हैं और इस नंबरों में असातिज़ा की फैसिलिटी का बहुत बड़ा किरदार है। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर शाहिद है। मेरे फर्स्ट ईयर में 519 नंबर है। ये सब मेरी माँ बाप की दुआओं और उस्ताज़ा कराम का नतीजा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीबुर रहमान है और मेरे नॉन मेडिकल में 518 नंबर आए हैं। इसके लिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादत है और मैंने प्री इंजीनियरिंग में 519 नंबर हासिल किए हैं। इसके लिए मैं अपने असातिज़ा और वालिदैन को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मेरे FSC पार्ट फर्स्ट में पार्ट मेडिकल में 519 नंबर आए हैं। मैं इसका क्रेडिट अपने असातिज़ा कराम की मेहनत और उनके जज्बे को देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रज़ा वाहला है। मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में से ICOM फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर में 520 नंबर हासिल किए। मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले मिस्टर वकास अहमद साहब को दूंगा, जिन्होंने अपनी मेहनत और हमें बताया कि वी कैन डू इट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी क्लास ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। तकरीबन 7 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो 500 से अबव हैं। मेरे तमाम टीचर्स जो हमारे ICOM के थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत और उनकी शफ़क़त से आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम इस स्टेज पर खड़े हैं। मैं फिर दोबारा अपने कोऑर्डिनेटर ताहिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमें बताया कि हम भी इस काबिल हो सकते हैं। हम पहले देखते थे कि बच्चे पोजीशन होल्डर्स किस तरह के होते हैं। पहले हमारा फैसला यह था कि मुस्लिम कॉलेज नहीं ज्वाइन करना, लेकिन हमें जमशेद साहब ने बताया कि बेटा अगर आप मुस्लिम कॉलेज नहीं जाएंगे, दूसरे कॉलेज को मतलब प्रेफरेंस देंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। जो आपने मार्क्स मैट्रिक में लिए हैं वो आपके ख़राब हो जाएंगे। तो हमने मुस्लिम कॉलेज को ज्वाइन करना अच्छा पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मैंने 520 नंबर लिए हैं। बहुत मेहनत हमारे उस्ताज़ा की थी, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंतशाम महमूद है। मैंने प्री मेडिकल में 525 नंबर हासिल किए हैं। मैं इसका क्रेडिट अपने वालिदैन और अपने टीचर्स को देता हूँ। मेरा नाम असद रंधावा है। मेरे प्री मेडिकल में 523 नंबर आए और मैं इसका क्रेडिट अपने वालिदैन और उस्ताज़ा कराम और इंतज़ामिया को देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम देहान रियाज है और मैंने 524 आउट ऑफ 570 नंबर हासिल किए हैं और ये सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को जाता है। अस्सलामु अलैकुम, मैंने प्री इंजीनियरिंग में 528 नंबर हासिल किए हैं, जो कि मेरे वालिदैन और साथिया की सख्त दुआओं और मेहनत का नतीजा है। मैं कोटेशन हमेशा पढ़ता रहता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। जी हाज़रीन महफिल, मैं चाहूँगा कि चूँकि अब मैं टॉप 7 स्टूडेंट्स को बुलाने लगा हूँ, जिनकी वजह से जो हमारे माथे का झूमर हैं, जिनकी वजह से हमेशा से हमारे इदारे का एक नाम रहा है और ऐसे ही स्टूडेंट्स हमेशा मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का नाम रोशन करते चले आए हैं। मैं इस ख्वाहिश का भी इजहार करता हूँ कि ये सिलसिला अगले कई सालों तक जारी रहना चाहिए,
इसी लगन के साथ, इसी जज्बे के साथ कि मुस्लिम कॉलेज ने जो एक सिलसिला शुरू किया है और उस पर अल्लाह की बड़ी करम नवाजी हुई है कि हमने बड़े तसलसल से ये रिज़ल्ट दिया है, वो सिलसिला अब जारी रहना चाहिए। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मैं टॉप 7 स्टूडेंट्स को बुलाने लगा हूँ। मोहम्मद ज़कवान अफजल, सैयद मोहम्मद जाफ़र अब्बास, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद बिन आबिद, अरफात अहमद, वाजिद अली और हंजला उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़कवान अफजल है और इस बात से कतई नज़र के मेरे कितने नंबर है, मैं अपने टीचर्स का, हमारे जितने भी पढ़ाते हैं और जितने भी मास्टर स्टाफ के और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी टीचर्स हैं उन सब का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए तो कितने में कम होगा। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि मैं यहाँ 6 घंटे पढ़ के जाता हूँ, इसके बाद मैं इस काबिल नहीं रहता कि मैं घर जाके पढ़ सकूँ, तो मैं 2-3 घंटे रेस्ट करता हूँ। और मैं टीचर्स जो हमारे हैं वो सुबह से लेकर शाम बल्कि रात तक दिन में 16-17 लेक्चर्स पढ़ाते हैं। तो ये बात मेरे लिए यूँ समझिए कि हैरान होने को किस तरह बढ़ा देते हैं, उनकी हिम्मत है। तो मैं टीचर्स के लिए चाहूँगा कि आप लोग खड़े होकर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो खड़े होकर उनके लिए एक बार क्लैपिंग शुरू कर दें। और एक और चीज़, हर इंसान के लिए कोई ना कोई चीज़ क़ुव्वत जो करती है उसके लिए एक्ट करती है। और मुझे जो चीज़ स्टिमुलेट करती है वो मेरे टीचर्स की मुझसे मोहब्बत, उनका बालखाना लगाओ, उनकी बेलौस मोहब्बत। मैं उनका इस चीज़ के लिए दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा, क्योंकि और जो जिनके बच्चों के नंबर उनकी तवक्कुआत से कम आए हैं उनको भी चाहिए कि वो बिल्कुल मायूस ना हो। तो फाजिल साहब भी कहते हैं टू विन द गेम बी इन द गेम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाफ़र अब्बास है। मैंने प्री इंजीनियरिंग में 570 से 529 नंबर दिए हैं और मैं इसका क्रेडिट अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा को देना चाहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिन आबिद है, प्री इंजीनियरिंग में, और आज अपने बारे में कोई बात करने के बजाय मैं ये मौका लेना चाहूँगा कि उन हस्तियों का जिक्र किया जाए जो मेरे ख्याल से इस सब के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात, जिसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे थे जो मेरे अर्के अनफ़ाल के। उसी का करम है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, वरना ऐन मुमकिन था कि हम भी आज हो सकता है फ़लस्तीन में होते, अपनी जान की हमें अपनी जान का ना पता होता कि अभी हमारे साथ अगले लम्हे हम जिंदा होंगे, किस हालत में होंगे। हमारे घर वाले हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर सबसे पहले अल्लाह का करम है कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे ये मसाइल हैं कि मार्क्स कितने आए, ये चीज़ें आई। हमारा ये मसाइल नहीं है कि हमने रात को खाना खाना है या हमने अगली सुबह ज़िंदा होना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये मसाइल नहीं हैं। इसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं शामिल हैं, और उसके बाद सिर्फ अगर कुछ हुआ है तो फिर साथी की नसीहतों से हुआ है, जो थोड़ी बहुत अमल कर ली उसके मुताबिक कुछ ना कुछ मिल गया। अपनी बात का इख्तिताम एक शेर से करूँगा कि अज़जा दोस्त दारन जवान आने सआदतमंद बख्शे पीर दानारा। यानी जो खुशकिस्मत नौजवान होते हैं वो अपने बुज़ुर्गों की नसीहतों को जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। तो इस मामले में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमारे मोहतरम असातिज़ा कराम हैं। उन्होंने जो बातें हमें बताई, हमने अपनी गफलत भी की, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो थोड़ा बहुत जो उनकी बातें हमने सुनी, उन पर अमल किया, उसी की वजह से हुआ है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरफात अहमद है। मैंने इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स पार्ट फर्स्ट में 543 नंबर हासिल किए हैं। मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले अपने प्रोफेसर डॉक्टर वकास अहमद, सर नवीद साहब, प्रोफेसर सदीक साहब, सर हसनैन साहब और दीगर तमाम उस्ताज़ा को पेश करना चाहूँगा, जिनकी मेहनत से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम वाजिद अली है और मैंने पार्ट फर्स्ट में 54 नंबर हासिल किए हैं कॉमर्स में से। सबसे पहले तो मैं अपने वालिदैन को मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा इस बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवाया। उसके बाद मैं सर ताहिर साहब और सर वकास साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी हर छोटी से छोटी गलती पॉइंट आउट की, और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि ये दो वो हस्ती हैं जिन्हें मैंने अगर रात के 2 बजे भी
تعلیم کے متعلق کسی مسئلے کے لیے کال کی تو انہوں نے میرا مسئلہ اس وقت حل کیا. مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام حنزلہ عثمان ہے اور میں نے ملتان بورڈ کامرس بوائز میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے 560 نمبر حاصل کر کے، جبکہ اوور آل میری 3rd پوزیشن ہے. میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنے ٹیچنگ سٹاف، اپنے انچارج وقاص صاحب اور خاص طور پر کوآرڈینیٹر طاہر صاحب کو دینا چاہتا ہوں. انہی کی بدولت آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں اور میں نے ملتان بورڈ بوائز میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. ان کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں جو میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. ملتان بورڈ بوائز میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، پری میڈیکل میں ہو، پری انجینئر میں ہو، جہاں بھی ہو. پہلی پوزیشن ہوتی ہے. میری اوور آل تو 3rd پوزیشن ہے. میں چاہوں گا کہ میں اس کو امپروو کروں. میں فرسٹ ایئر کی نسبت بہت محنت کر رہا ہوں 2nd ایئر میں، اور چاہوں گا کہ جہاں میری 3rd پوزیشن ہے میں اس 3rd پوزیشن کو 1st پوزیشن پہ لے کے آؤں اوور آل ٹاپ کروں، گرلز میں بھی اور بوائز میں بھی. شکریہ. بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا تمام بچوں نے. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بچے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، اور سب سے اچھی بات کہ ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں. یہی ہمارا اصل میں آپ سے ایک امید ہوتی ہے کہ بچے اسی طرح کا رسپونڈ کریں. تو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پہلا سیشن جو تھا بچوں کا انٹروڈکشن بھی تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ظاہر ہے جو اچیورز ہیں، جنہوں نے اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس لیے ہیں، ان کو ایک دفعہ بلا کر انہیں موقع بھی دیا جائے کہ وہ اس پلیٹ فارم پر اپنے سینئرس کو، اپنے اساتذہ کو اور انتظامیہ کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیں. تو ان کو یہ موقع بھی ملا. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ تقریب اٹس اے کمبینیشن آف 2 ایونٹس. ایک تو یہ تھا کہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا تھا جنہوں نے نمبرز لیے. دوسرا یہ اینول ڈنر بھی ہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ادارے کے جو وائس پرنسپل ہیں ماہر نیاز حسین، وہ آئیں اور اپنی فیکلٹی کا، اپنے تمام سٹاف کا شکریہ بھی ادا کریں اور کچھ کلمات بھی ادا کریں. آپ کی تالیوں میں ماہر نیاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ڈائریکٹر صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طالبہ، السلام علیکم. میں تہ دل سے مشکور ہوں ڈائریکٹر صاحبان کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. کوشش کر رہے ہیں جتنی ہماری استطاعت ہے. اگر میں مالکان کی محنت کو دیکھتا ہوں تو ہم ان کے مقابلے میں زیرو ہیں. اس میں کوئی مقصد دو رائے نہیں ہے کہ ہم ان سے نوجوان ہیں، لیکن ہم سے وہ آج بھی زیادہ محنت کرتے ہیں. ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. جو سب سے بڑی بات ہے تمام ڈائریکٹر صاحبان کی کہ جو کام آج کرنا ہے وہ کل کے کیوں لے کے جاتے ہو. آج کا کام آج ہی مکمل کرنا ہے. تو اس لیے یہ سارا سسٹم بنا ہے اور مسلم گروپ آف کالج نے ملتان میں اپنا ایک نام کمایا ہے. تو میں ان ڈائریکٹر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ محنت کا ان کا صلہ ہے. باقی ہم تو ایسے چھوٹا جو بھی ہمارے ذمہ کام ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام اپنے فیکلٹی ممبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کی. یہ سارا جو رزلٹ ہوتا ہے یہ کریڈٹ جو ہے ٹیچر کو جاتا ہے، اور یہ انہوں نے محنت کی. اس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہمیشہ زندہ قومیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتی ہیں کامیابی پہ، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. تیسری بات ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. میری کل بھی ان سے بات ہوئی تھی، پرسوں بھی ایسے گپ شپ ہوئی تھی. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ ملک صاحب والی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ انسان ایک دفعہ نمبر لے لیتا ہے
इस 500 प्लस वाला 513 वाला एक बच्चा बैठा हुआ है जो मैट्रिक में 743 नंबर है उसके, तो उसकी इस वक्त जो नंबर है 513 है। ये यकीनन ऐसा है कि वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, पीछे उसने क्यों नहीं किया, बच्चा ज़हीन है। अगर हमने इस पोजीशन को कायम रखना है तो मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा कि वो इस जज्बे जोश के साथ जुड़े रहें, अपने टीचर्स के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ अता करें। और टीचर से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि साहब ज़रा हमारा जो काम है वो छोटी छोटी चीज़ों पे कोई रोकना टोकना, इस पे प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें। हम एक यूनिटी के तहत एक सिस्टम में रहते हुए एक होकर जब हम काम करेंगे तो ऐसी हज़ारों कामयाबियाँ आप लोगों को मिलेंगी, हमें मिलेंगी और डायरेक्टर साहबान को मिलेंगी और मुस्लिम ग्रुप ऑफ कॉलेज जिंदा पाइंदा रहेगा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, सलीम साहब भी बैठे हैं किस्मत से, और उनके इस वक्त बेटा भी बैठा हुआ है, आसफ साहब बैठे हुए हैं, नईम आरफ साहब बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक वक्त होता है इंसान को एक स्टेप उठा लेना चाहिए। अब मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज का एक वक्त है कि या ये यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएं, या ये अच्छा है कि इंट्री टेस्ट का इदारा लॉन्च करें, ताकि हम मज़ीद अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए और पिछले सिस्टम को मकसद के बैकअप के लिए हमें ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेप ज़रूर उठा लेना चाहिए। मैं तमाम फैकल्टी मेम्बर का, तमाम डायरेक्टर साहबान का और बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तकरीब में आए, और अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। हाज़रीन महफिल, कोई भी इदारा, तालीमी इदारे के अलावा भी कोई भी इदारा हो, उसको अपना नाम बनाने में, उसको अपनी पहचान बनाने में वक्त चाहिए होता है, बहुत कुछ होता है। उन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद कहीं वो एक ब्रांड बनता है, एक नाम बनता है। मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आज इसकी जो पहचान है पूरे साउथ पंजाब में, ये एक ऐसा सफ़र है, एक ऐसी कहानी है कि जब हम इसका इब्तदाई दौर सुनते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, मुझे 7वां साल है इस इदारे का हिस्सा बने, तो जो दोस्त बहुत पुराने हैं जो इस इदारे से रोज़े अव्वल से इसका हिस्सा हैं, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते होंगे। उन्होंने वो गुजारा हुआ भी है, उन्होंने उन मुश्किलात को खुद सहा भी है। मुझे दोस्त बताते हैं कि कैसे बिल्कुल छोटी सी बिल्डिंग के अंदर इस सारे सिलसिले का आगाज़ हुआ। तो बजाय इसके कि मैं वो सारी बातें आपसे शेयर करूं, बजाय इसके कि मैं आपको ये सारी दास्तान बताऊं, क्यों ना उस शख्सियत को मदू किया जाए कि जिन्होंने ये सब सहा, जिन्होंने अपने भाइयों को गाइड किया, जो इस इदारे के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस को ब्रांड बनाया। तेरे आने की खबर सुनते ही तैयारी की, मैंने जी भर के गुलाबों की ख़रीदारी की। आपकी बहुत सारी तालियों में इदारा के डायरेक्टर सर मोहम्मद सलीम तौसफी को मैं मदऊ करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरे काबिल एहतराम स्टाफ, अज़ीज़ तलबा और जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं मेज़बान होने की हैसियत से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी मेहनत की बदौलत, आपकी दिन रात इस इदारे से मोहब्बत और अपने स्टूडेंट से मोहब्बत की वजह से इस इदारे के बच्चे हमेशा, बल्कि अब तो मैं कह सकता हूँ कि कई सालों से मुसलसल बोर्ड में पोजीशन ले रहे हैं। इसके लिए जितना भी अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है।
आबिद साहब की बात कि भी छोटा था, यकीनन जब बच्चा पैदा होता है वो छोटा ही होता है, उसके बाद फिर उसकी सलाहियतें वक्त के साथ साथ निखरती हैं। कभी वो न्यूटन बन जाता है, कभी अरस्तु बन जाता है, तो कभी सकरात बन जाता है, तो कभी जिनाह साहब बन जाते हैं, कभी इकबाल बन जाते हैं। होते हमेशा छोटे ही हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हर इंसान को सलाहियतें दी हैं। ये उनकी मर्जी है कि वो अपनी इन सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने उन तलबा से जो अभी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और अपना तारुफ और अपने नंबर बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे, मैं आपको इतना बताता चलूँ, एक वक्त होता था हमारे इलाके में जो हमारे स्कूल होते थे वहाँ बज़्म अदब के प्रोग्राम होते थे। हर हफ्ते एक प्रोग्राम होता था जिसको बज़्म अदब का नाम दिया जाता था। उसमें स्पीचेज होती थी। आप यकीन करें कि भी वही 5-7 बच्चे मखसूस होते थे जो हर हफ्ते तकरीर करते थे और इनाम ले जाते थे। हम सारी ज़िंदगी स्टूडेंट लाइफ में तालियां ही बजाते रहे या तनकीद करते रहे कि इसने यूँ गलत कर दिया, इसने यूँ। मैं दाद देता हूँ उन बच्चों को जो यहाँ स्टेज पर आज आए हैं और बड़े अच्छे तरीके से और बड़े हौसले से, बड़ी हिम्मत से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी करवाया और अपने नंबर भी बताए और अपने पसंदीदा असातिज़ा की तारीफ भी की। ये बच्चे वाकई काबिल तारीफ हैं। मैं आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बताता हूँ कि मैं स्टूडेंट लाइफ में प्लेयर भी अच्छा था गेम्स वगैरह में और क्रिकेट भी अच्छी खेलता था। कॉलेज में फिर प्रोफेसरों से दोस्ती होती थी क्योंकि उनको शाम को क्रिकेट खिलाई जाती थी। एक हमारे प्रोफेसर थे कबूला के, आरएम वाला के, तो उनका मुझसे बहुत अटैच थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। तो उन्होंने अपनी जो सब्जेक्ट था उसकी सोसाइटी बनाई, मुझे ज़बरदस्ती मेंबर बना दिया। मैं तब बीए का स्टूडेंट था, तो उन्होंने मुझे सारे ने अपना तारुफ आके इसी तरह कहा। जब मुझे कहा गया कि तारुफ कराओ, मुझसे उठा भी ना गया अपनी सीट से। इतनी मतलब ना कॉन्फिडेंस था ना इतनी हिम्मत थी। मैं आज बच्चों को देख रहा था, कुछ बातें भूल जाते थे, कुछ कर जाते थे, लेकिन फिर भी मैं इनको दाद दूंगा कि वो यहाँ से चल के स्टेज तक आए और अपनी तारुफ कराया। ये वैसे एक होना चाहिए इस तरह का प्रोग्राम जो अर्ली डेज होते हैं दाखिले के, उन दिनों में कि बच्चों को कहा जाए कि आप स्टेज पर आएँ और बात करें, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हमने स्कूल बनाया था तब क्योंकि स्कूल से पहले तक कभी स्पीच नहीं की थी, पढ़ाने में अच्छे थे, अपना जो सब्जेक्ट होता था उसमें ठीक थे, लेकिन कभी स्टेज पे नहीं आए थे। जब स्कूल बनाया तो ज़ाहिरी बात है कि बड़ा होने के, बड़ा भाई होने के नाते मुझ पे जिम्मेदारी होती थी जी आप बात करें। तो पहले तो लिख के लाते थे, वो तहरीर पढ़ते थे, उसके बाद आते हुए 10 दफ़ा वो तहरीर पढ़ते पढ़ते भी भूल जाते थे क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, इत्मीनान नहीं था बात करने का। मुझे एक फिर दोस्त था, उसने कहा यार जो भी बोला करो ज़बानी बोला करो, देख के ना बोला करो। अब कुछ ना कुछ जो है ना आप दोस्तों से, बच्चों से बात कर लेते हैं। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और बात कह रहा था कि भी जो इतने बड़े नाम दुनिया में आए हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह पाक ने इंसान को जो दिमाग दिया है और इंसान अब चांद से आगे, मरीख तक, चांद पर तो इंडिया भी पहुंच गया है, उससे आगे मरीख
तक भी चले गए हैं, दुनिया को पता नहीं कितना डिस्कवर कर लिया है उन्होंने, लेकिन कहा यह जाता है कि अल्लाह पाक ने उनको जितना दिमाग इंसान को दिया है अशरफुल मखलूकात होने के नाते, तो उस इंसान ने अभी उसका सवा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह पाक ने इतना वसी दिमाग दिया है। और मेरी ये बात, हम तो जहाँ पहुँचने थे, अब वो कहते हैं ना सराकी में छेकड़ की तरफ जा रहे हैं, आखिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए बड़ा मौका है। मैं इन्हें कहूँगा कि हिम्मत करे बेटे, दुनिया बहुत बड़ी है, आप ने दुनिया का मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है, आगे जाना है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है, और वो वजह है मेहनत और नेक नियति से मेहनत। हम जब मुल्तान आए, अपना जब इदारा बनाया, तब हम किसी भी ऑफिस में जाते थे, अक्सर मुझे जाना पड़ता था, तो मैं अगर बोर्ड में फॉर्म जमा कराने होते तो लाइन में लग के खड़ा होता था, फीस जमा करानी होती थी तो लाइन में लगते थे, स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होता था तो बाहर बेंच पे कई कई दिन जाके बैठना पड़ता था कि भी वो होगा, निकलेगा तो बात करेगा। लेकिन मेहनत की है, नेक नियति से की है, इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाया है, तो अल्लाह पाक ने उसका सिला इतना दिया है कि हम शायद इसकी तवक्को भी नहीं कर सकते थे और शायद इस काबिल भी नहीं थे कि अल्लाह पाक ने जितना हमें उस मेहनत का जो हमने अपने स्टूडेंट के लिए की है, जो नेक नियति से की है, उसका इतना सिला दिया है। ये बात कोई वो नहीं है कि 2002 में जब पोजीशन आई तो ये स्टाफ नहीं था, शायद अकरम साहब हो उस दौर में, तो बाकी स्टाफ नहीं था, लेकिन पोजीशन थी। तब आसिफ साहब भी छोटे थे, मतलब अभी वो इंटर करके या उस वक्त यूनिवर्सिटी छोड़ के आए थे, तब ज़हनी बात है कि वो हमारी टीम का उसी दौर में हिस्सा बने। तो जब पहली बार पोजीशन आई तो बहुत सारे, पूरा मुल्तान मैं समझता हूं कि मुबारकबाद देने आ गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे बात करना हम समझते थे बहुत बड़े लोग हैं, वो मुबारकबाद देने आ गए। लेकिन मुबारकबाद देने के बाद जब वापस जाते थे तो एक बात जरूर कहते थे कि इस दफा पहली दफा आपकी पोजीशन आ गई है, आगे आएगी तो पता चलेगा। मैं अपने इन बच्चों से कहता हूं कि आपके नंबर आ गए, अब आपका रिजल्ट इससे बेहतर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 2002 में जब हमारी पोजीशन आई, लोगों ने हमें चैलेंज दिया, तो 2002 में तीसरी पोजीशन थी बॉयज में, 2003 में पूरे मुल्तान बोर्ड को हमने टॉप कर दिया। ये वो चैलेंज था जो लोग हमें दे के गए थे, हमने वो चैलेंज कबूल किया, हमने मेहनत की, हमने नेक नियति से मेहनत की। उसके लिए आसिफ साहब भी, इम्तियाज साहब भी, नईम साहब भी, हम कई दफा उन बच्चों से मिले, उन असातिज़ा से मिले, हत्ता कि हम वैगनों पे पूरे वाला तक जाते थे नोट्स लेने के लिए कि वो पूरे वाले की पोजीशनें आती हैं तो बच्चे कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन सा मवाद होता है, कैसे होता है। तब जाके इस लगन की वजह से, इस मेहनत की वजह से फिर अल्लाह पाक ने हमें भी उन कामयाबियों से सरफराज किया जो दुनिया को मिला करती थी। पहले मुल्तान में सिर्फ निशात होता था, अब सिर्फ निशात नहीं है, अब उसमें आप भी शामिल है। निशात को कायम हुए शायद 50 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया होगा, लेकिन अब उसका कंपटीशन आप भी करते हैं। आप देखें, पिछले रिजल्ट उठा के देखें, इंटर के उठा के देखें, मैट्रिक के उठा के देखें, हमारी फीमेल स्टूडेंट बच्चियों के उठा के देखें, कॉलेज की बच्चियों के उठा के देखें, हम हर रिजल्ट में पूरे मुल्तान से कंपटीशन में होते हैं। हमारी किसी और की पोजीशन हो ना हो, हमारी कई सालों से पोजीशनें आ रही हैं, उसमें यकीनन
ये सबसे बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग हिम्मत करते हैं और सबसे ज्यादा दाद के मुस्तहिक, सबसे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक भी आप असातिज़ा किराम हैं। हम यकीनन इस मरले से गुजर के आए हैं, लेकिन जब तक मैंने और नईम साहब ने एक स्कूल में पढ़ाया, मैं ईमान से कहता हूं कि हमने कभी पढ़ाने में कोई कभी कोताही नहीं की थी। जो हमें क्लास मिलती थी, जो सब्जेक्ट मिलता था, हमने हमारे लाख इख्तलाफ से ही अपने प्रिंसिपल से, लेकिन उस वक्त हमें लगता था, अब्दुल रहमान नासिर साहब थे हमारे प्रिंसिपल, उस वक्त हमें लगता था कि बहुत सख्त है, इन्होंने आगे नहीं वो होना, जैसे आमतौर पर कहते हैं ना, आगे बख्शा नहीं जाना, बहुत सख्ती करते हैं। लेकिन आज यकीन करें कि हम सबकी पत्नी और कितने लोग, कितने हमारे दोस्त, उन्होंने जाके इदारे बनाए और कामयाब इदारे बनाए। आज हमारी दिल से दुआ निकलती है उनके लिए, हर वक्त दुआ निकलती है कि जब तक वो जिंदा थे हम कहते थे अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी दे। अब अगर वो चले गए इस जहां से, हम कहते हैं अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलें आसान कराए। उसकी वजह यही है कि उन्होंने हमें जो सबक दिया, जो सख्ती की, आज हमें पता चलता है कि वो ठीक थे, हमारी सोच गलत थी, वो ठीक थे। पर बात लंबी हो गई है। हमारा इलाका है एक सोकड़, तो वहां आमतौर पर मेहमान कोई चला जाए तो एक बात वो करते हैं, सराकी में वो करते हैं कि भाई सही आ गए हो ते बस भी आखिरी है, रोटी भी तैयार है, हूँ जीवे तारी मर्जी है। मेरे ख्याल में खाना भी तैयार है, तो ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन मैं इस तमाम जो क्रेडिट है असातिज़ा के साथ साथ नईम साहब को देता हूँ, आसिफ साहब को देता हूँ, इम्तियाज साहब को देता हूँ और अकरम साहब को देता हूँ। अकरम साहब का बहुत ज्यादा अब हमारे सिस्टम के साथ जो है ना वो ताउन के, वो बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। उनकी वजह से भी बच्चियां पूरे पंजाब को टॉप कर रही हैं। ये मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं, उनकी मेहनत को, उनकी सिंसेरिटी को भी सलाम पेश करता हूं। और फिर आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस कामयाबी, जो भी कामयाबी होती है, उसके पीछे किसी एक बंदे का नहीं, एक पीएम से लेकर हेड तक हर इंसान का जो है ना हिस्सा होता है। मैं उन तमाम जो स्टाफ है, चाहे वो किसी भी दर्जे का है, उन सबको मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि जिस तरह वो नेक नियति से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियां करे, अल्लाह पाक उनके रिज्क में भी बरकत दे, अल्लाह पाक उनको भी मेहनत की तौफीक दे और ज्यादा मेहनत की तौफीक दे। मैं देखता हूं बच्चा एक बता गया था कि वो 6 घंटे पढ़ने के बाद रेस्ट करता है। यहाँ तो मैंने ऐसे ऐसा स्टाफ भी देखा है जो 12-12 घंटे पढ़ाने के बाद भी रेस्ट नहीं करते, 12-12 घंटे पढ़ाते हैं तब भी वो रेस्ट नहीं करते, क्योंकि रिज्क तो अल्लाह पाक देता ही देता है। उसने वादा किया है कि रिज्क मैं दूंगा, चाहे आप उसको हलाल तरीके से हासिल करें या दूसरे तरीके से। मैं कहता हूं कि ऐसा रिज्क हलाल जो वो कमा रहे हैं, जो वो जिससे वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको इस बात का, इस मेहनत का, इस रिज्क हलाल का यकीनन उनको सिला देगा। मैं फिर तमाम अहबाब का और अपने बच्चों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनसे यही एक बात, आखिरी बात कह के जाता हूं कि अगर बेटे आप हिम्मत करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपसे आगे कोई बढ़ सकेगा, क्योंकि आपसे जो सीनियर थे उन्होंने मेहनत की। एक वक्त में इस इदारे के 4-4, 5-5 बच्चों ने भी पोजीशनें दी। एक मौका था कि हमारी, मेरे ख्याल में नॉन मेडिकल में पहली 3 पोजीशनें हमारी थी। उस वक्त जनरल साइंस ग्रुप में भी पहली पोजीशन हमारी थी। वो क्या था, तकरीबन मेरे ख्याल है कि यही मिलता जुलता स्टाफ था। तो आपको इतना अच्छा स्टाफ मिला है, आप इनसे हर वक्त
रहनुमाई ले, और इंशाअल्लाह हम सब आपके लिए ना सिर्फ दुआ दोगे बल्कि आपकी रहनुमाई के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से सारी चीज़ों का जिक्र किया जिनको सुनने की ख्वाहिश बहुत से दोस्तों को थी। जैसा कि सर ने कहा कि हम मज़ीद खाने और आपके दरमियान मुखिल नहीं होना चाहते, तो मेरे ख्याल में कि तकरीब का बाकायदा इख्तिताम करते हैं। मैं चाहूँगा कि कारी साहब आएँ और इस तकरीब के इख्तिताम के लिए कुछ दुआ कराएँ। कारी कमर साहब मौजूद हैं, अगर वो आ जाएँ तो बाकायदा तौर पर तकरीब का इख्तिताम कर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन, जो यहाँ से हिदायत हमें दी गई है तमाम असातिज़ा के लिए और तलबा के लिए और तमाम अहबाब के लिए, आय अल्लाह हम सब को इस पर मिन्नो अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जितने तलबा ने अच्छे नंबर लिए और इन्हें सेकंड ईयर में इससे भी ज़्यादा बेहतर नंबर हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। हमारे इदारे के मालकान को सियत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा और ये हमेशा हमारी इसी तरह रहनुमाई करते रहे और हम अपने तलबा के साथ इसी तरह पढ़ते रहे और अल्लाह हर साल हमें कामयाबियों से हमकिनार फरमाता रहे। और तमाम हमारे असातिज़ा कराम जिस लगन से, जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह, इनके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, इन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा और उस रिज़्क़ हलाल में बरकतें और रहमतें अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस इदारा हाज़ा को हर नज़र बद से महफूज फरमा और हासिदीन के हसद से मौला करीम महफूज फरमा। या अल्लाह, हम सबको ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा और अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। और तमाम अहबाब दुआ करें फ़लस्तीन के मुसलमानों की मौला गैब से मदद फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी गैबी इमदाद फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम मुसलमानों को यकजा और इकट्ठा और इत्तेहाद इत्तेफाक की तौफीक अता फरमा और हमारे मुल्क को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से मौला करीम महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वफ़विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन। मैं एक बार फिर इदारे की तरफ से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को, हमारे मुख्तलिफ़ कैंपस से हमारे जो मौजूद हैं, प्रिंसिपल साहिबान, ख़ास तौर पर अकरम मशहूरी साहब का, आसिफ साहब का और सलीम साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तकरीब का हिस्सा बन के हमें रौनक बख्शी। और तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आखिरी मैसेज वही जो सर आपको देकर गए हैं कि बेटा इसको मेंटेन रखना है, कोशिश करनी है कि अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर करके जहाँ जहाँ जो कुछ कमी रह गई थी उसको अगले साल आपने इम्प्रूव करना है ताकि मज़ीद इससे भी अच्छा रिज़ल्ट आए और हम पहले से ज़्यादा प्राउड फील करें। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खाना बस अगले चंद लम्हों में सर्व हो जाएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें।